今天讲的呢是托马斯和他的一个朋友叫迪索，是非常顽皮的一个小伙伴。然后他会做什么出格的事情，会给托马斯他们制造什么麻烦？我们可以看一看。Thomas and the Naughty Diesel。Percy wasn't feeling well, so Topham had sent him to the train doctor to get better. 大家不知道大家有没有看过托马斯小火车啊？在托马斯小火车里面呢，他有个好朋友叫 Percy 裴西啊，他们俩是非常非常要好的朋友。那今天裴西啊，他感觉不是很好。你看绿色小火车是裴西，他脸耷下来说啊，我好像可能生病了。所以胖总管，你看这边是Sir Topham Hatt，他就是胖总管。胖总管呢就让那个裴西小火车呢去医生那边看一看，就是专门看火车的医生看一看。然后这个胖总管就说啦，I sure have to borrow another engine while Percy's away。就是他想要从其他的地方调度，就是调一个其他的火车过来帮忙，因为裴西去看病了嘛。The only engine the other railway could spare was diesel。就从其他的轨道上面我可以借来的，现在就只有这个叫 diesel 的火车。diesel 会稍微大一点，你看这个脸大大的方方的叫 diesel 火车。Thomas, the tank engine, remembered how Diesel had caused the trouble the last time he came to the station. You've come to help, Thomas said, so no tricks. 托马斯看到了 Diesel， 他想到了以前他跟 Diesel 在一起的日子 ，Diesel 呢总是会找各种各样的麻烦托马斯觉得头很痛，所以他就去警告他，他说你是来帮忙的，所以你不要给我们制造任何的麻烦或者是不要做一些出格的事情哦。然后 Diesel 就说了，笑笑说 ，Purred Diesel tricks。I'm just happy to help you. Really useful engines again. 你看他有种坏坏的在那边笑。他说我会做一些什么小玩笑嘛，我会给你们一些小的就是 tricks 吗？他说我是很愿意帮助你的这次你们知道吗？我是很愿意帮助你们的。Good, Thomas said, but he didn't believe Diesel. 托马斯说真好，你能这样说。但是托马斯相不相信他？托马斯有点不太相信他说的话。Diesel set out to work. He was pulling freight cars when he met Toby. Oh, Toby said, it's you. Toby remembered Diesel's mean tricks too. 这里有一个货车厢，它是运货的，不是火车头，是货车厢。然后他叫 Toby Number 7， 你看7号小货车叫 Toby。然后 Toby 呢和 Diesel 也见面了。Toby 呢就是小货车，他也记得以前就是 Diesel 经常 play some tricks， 就是给他们捉弄他们，所以他就说这次又是你啊。他就很惊讶。你看这个 Toby 的脸很惊讶怎么是你？After you finish your job here, please pull those freight cars to the harbor, said Toby. He wanted Diesel as far from him as possible. 他就说他也警告他说你做完你的job， 你的工作，你就赶紧把这些货车去拖到港口那边去他希望 Diesel 呢能够尽快的走。然后他也希望能够跟 Diesel 保持一定的距离。你看他没有很靠近刚才的 Diesel， 他有点害怕，就害怕他会不会对他做一些什么小麻烦的事情。Thomas and Toby made it clear to Diesel that they would not stand for any nonsense. 托马斯和 Toby 都警告 Diesel，我们不会容忍你有任何的出格的没有道理的做出来的事情哦。No making up stories or causing trouble, Thomas said. Yes, Thomas, Diesel purred. I understand, Thomas. 他们就互相就说了 ，OK，托马斯说你不要编什么故事你不要制造什么麻烦我不要听的然后 Diesel 就有点坏坏的在那 purred
笑。Yes， 好的，托马斯，我知道了，托马斯。The freight cars knew that Sir Tovenhead had sent Diesel away for troublemaking in the past. 以前为什么这个 Diesel 啊没有平时在那个铁路上工作，就是因为以前他总是制造很多很多的麻烦，所以胖总管呢就会把他调开，不让他经常工作。他确实是一个经常制造麻烦的小火车。Let's have some fun with him, laughed the freight cars. There's naughty Diesel, they called. 这次还没等他制造麻烦，其他你看货车厢的小货就是火车啊，他们就开 Diesel 的玩笑，他说你是一个顽皮的 Diesel， 然后开他玩笑。哎呀，但是你觉得大家觉得 Diesel 是一个好脾气的人吗？听到大家嘲笑他，他会有什么样的感觉？ Diesel could feel his temper rising. 有小火车嘲笑他，他马上感觉到自己的脾气上来了，里面有股火，就是往上升，要快升到他的脑袋了。Yes, Thomas, teased the freight cars. I understand, Thomas. Grr, Diesel roared. I'll teach you. He gave the freight cars a great big push. 就是怎么样啊？他火气上来了，他就说，好，托马斯，你们一伙人居然这样子来嘲笑我，戏弄我，我一定要给你们好好教训教训。然后他就把这些小货车啊，重重的 push， 就是推上去，嘣，撞在上面。因为它是一辆很厉害的火车，烧柴油的吧，因为它叫 diesel 嘛，所以它可能力量很大，就嘣撞上去。后面发生什么事情 ？Crash，都撞坏了。Diesel pushed the freight cars right into a fence. Broken wood and upset freight cars were everywhere. 你看，就是这些，他就把这些小货车全部撞的东倒西歪，都脱离了铁轨了。Grr, Diesel growled. Any more teasing, and I will squash you all flat. 他警告其他的小货车你们不要再戏弄我了，否则我会把你们挤成扁平状，就把它压平了。他警告他们。So, Sir Tovenhead was very angry at Diesel. 胖总管来了。他呢很生气为什么？他把其他你看小货车全部撞飞了。You are going back to the railway as soon as you are finished with your work, said Sir Tovenhead. 那个就胖总管就过来说，你完成你的工作就赶紧回你的铁路上面去，立刻。Diesel was sad, and Sir Tovenhead was angry with him. 这个时候呢，Diesel 呢，他从非常生气就变为很伤心，因为呢，胖总管在骂他，所以他就变得有些忧伤，有些伤心。Later that day, Daisy was chugging along when she realized she had an oil leak. Thomas will have to take your passengers, said her driver. 就是 Daisy 小火车，就绿色的这个是 Daisy 小火车，他发现他的油漏出来了，哎呀，怎么办呢？所以他的司机就说了你让托马斯帮你把你的乘客运回去吧。所以你看Daisy 小火车就到旁边去休息了，然后托马斯会把他的乘客运到终点的。Thomas started up the hill, but the tracks were oily and he began to slip. Help! Help! Said Thomas. 天哪，发生什么事情？因为路上有很多油，因为前面 Daisy 漏出来的。然后托马斯上去的时候，因为就滚了很多油，他上不去了，他就叫救命救命！Help! Help! Thomas could not stop his heavy train from pulling him downhill. Suddenly, Caravel's back wheels rolled right off the track and into the mud. 这里后面有两个载人的就是小火车。然后你看前面一个叫看不清楚，后面一个叫 Caravel 它那个后轮掉到了泥潭里面去 mud 里面去了，就出不来了。哎呀，他们就 stuck 在那边，他们就留在那边出不来了。
Serves him right, Diesel said when he heard about Thomas. But then Diesel felt ashamed. Thomas needed help, and Diesel was the closest and strongest engine on the line. I'm coming, Thomas, Diesel called. Bit by bit, Diesel crept forward on the oily track until he reached Thomas. 就是 Diesel 过来了，他是那个托马斯啊，附近这个铁轨上面附近最强壮的，也是最近的火车。他觉得一开始呢，他觉得有点不好意思，因为前面他对托马斯他们不是很好，所以他就觉得有点不好意思。但是你看托马斯他需要求救啊，需要帮助啊，所以他决定还是要帮助托马斯。他就说啊，我来了，托马斯。但是他这次啊很小心，因为铁轨上面有油，他就一点一点的爬过去，慢慢爬，慢慢爬，然后能够去够到托马斯，然后去帮助他。Soon, workmen arrived and helped Carabel back on the line. They cleaned the oil off the tracks and put dry sand on them. 很快工人来了。工人有什么办法去把这个带有油的那个铁路弄干净呢？首先他们先洗一洗，洗呢油也不是那么容易洗干净的哈。最后他们用一点，这也是生活中小技巧，用点沙子。沙子浇在上面，哎，就很快就不油了，然后就你可以很快的过去。所以就是有时候油弄在什么地方不能清洗的话，就可以浇点小沙子。然后 Diesel dug his wheels into the sand and pushed Carabel. Thomas helped too. Diesel 很有力气啊，他就是用他的头去推动最后一个火车厢，然后往前推。然后托马斯也成功的能在他的那个山坡上开过去啦。Inch by inch, the engines moved forward. Finally, they chugged back to the station. 最后他们就能回到他们的火车站了，完成他们的任务。今天。Thank you, Diesel, said Carabel. You were great, Thomas said. And even Stoffen was proud of Diesel because he had rescued Thomas and Carabel. Everyone hoped Diesel would come again. Diesel hoped so too. 这次 everyone was happy， 因为他们就是 Diesel 又帮助了托马斯，然后托马斯觉得这次 Diesel 很棒。你看啊，这是英国的一个礼仪，就是你对别人表示尊重，然后要鞠躬的时候把帽子拿掉。你看胖总管这次把帽子拿掉，然后对Diesel鞠了一个躬，觉得这次你立了一功，很棒哦，我谢谢你。所以今天讲了就是托马斯和Diesel的故事。The end.